पणस कठा आलू तरकारी समस्तंकर गोटे खास दुर्बलता थाए और समस्त अपेक्षा करिथांती केबे पणस कठा मिलिबो बोली। आज आम गोटे खास मसला देकी बनेबा जार टेस्ट माछ मांस ठारू भी किछि कम लागिबो नाही। पणस को सहजरे केमिति काटिबे, हाथ रे जमा अठा लागिबो नाही, जदि भी टिके लागि जिवो केमिति सहजरे सफा करि परिबे सबु टिप्स आपण मानक सहित मु शेयर करछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसले प्लीज वीडियो को गोटे लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल ले नुआ थिले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। आजिर तरकारी पई मो 500 ग्राम रो पणस कठा नेछि। जेहेतु मो ओडिसा बाहरे रहउछि, छोट साइज रो देसी पणस कठा बहुत कष्ट रे मिले। पणस कठा काटिबा पूर्वरु आपण माने जेउ पनकी किंबा छुरी रे काटिबे प्रथमे सरिष तेल भल भाबरे लगे नेबे, तापरे दुई हाथ रे भी भल भाबरे तेल लगे नेबे। जदि गोटा पणस काटुथिबे प्रथमे मझिरु दुई फाळ करी काटि नेबे, तापरे जेमिति मु छोट छोट पीसेस रे काटि नेली सेमिति आपण माने काटि नेबे। तापरे पणस मझिरे थिबा ए धळा अंश को काटिकी बात कर दबा। ए धळा अंश को तरकारी रे खाइले पेट खराब हेइथाय, तरकारी रे खाइबा पई भल लागि न थाय। तापरे देखंतु जेमिति मु चपा काटि नेली आपण माने पनकी किंबा छुरी रे काटि नेबे। एई प्रोसेस रे काटिबे देखिबे बहुत इजीली काटि जिवो। चपा भल भाबरे छडे नेबे, टिके भी चपा रखिबे नाही, नले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो नाही। एटी देखंतु हमर चपा केते सुंदर बाहरी गला। एबे हमें पणस को काटिबा। पणस को आपण माने बेसी बड़ पीसेस रे काटिबे नाही, सिजिबा पई टिके अधिक समय लागिबो, तरकारी रे खाइबा पई भी भल लागिबो नाही। बेसी छोट करिवे नाही, नले बेसी घांटी जिवो। एमिति मीडियम पीसेस रे काटि नेबे। तापरे हमें गोटे बॉल रे पानी नबा, सेतिरे अल्प हळदी गुंड दे देबा। आपण चाहिले प्रथमरु हळदी पानी रेडी करिकी रखिथिबे। पणस काटि सरिबा परे संगे संग हळदी पानी रे पकेबे, पणस जम्मा कळा पडिबो नाही। एटा गोटे टिप्स। सेम प्रोसेस रे आमे बाकी रखिथिबा सबु पणस को काटि नबा। दर्शक बंधु, जदि आपण माने फेसबुक पेज रो वीडियो देखुथिबे दया करी फेसबुक पेज को फॉलो करिवे। पणस कठा जदि टिके टाण ही जाइथिबो मंजी पछपटे देखिबे एमिति हळदिया चपा बाहरिबो। से हळदिया चपा आपण माने बाहर कर देबे। तरकारी रे रहिले खाइबा पई भल लागिबो नाही, पेट भी खराब हेबो। सबु पणस कठा काटि सरिबा परे हाथ रे आउ थरे आमे तेल लगे दबा। छुरी रे भी आउ थरे भल भाबरे तेल लगे दबा। तापरे गोटे टिश्यू किंबा पतला कपड़ा साहाय्य रे भल भाबरे पोछि नेबे। देखिबे आपनको छुरी हाथ भल भाबरे सफा हे जिवो। एबे देखंतु छुरी हाथ भल भाबरे सफा हे गला, जम्मा भी अठा लागि नाही। एई सब टिप्स आपण माने फॉलो करिवे। एतिकी पणस पई मु दुईटी छोट साइज रो आलू नेछि। आलू रो चपा रखिछि, आपण चाहिले चपा बात कर दे परिबे। एबे आमे गोटे कढ़ाई रे अल्प पानी गरम करिबा, सेतिरे आधा चामच हळदी गुंड दबा। पणस को देखि स्वाद अनुसार अल्प लुण दबा। आधा चामच रु टिके कम सरिष तेल दबा। सरिष तेल देले पणस सिझेबा समय पणसर अठा कढ़ाई रे लागि न थाए। एटा गोटे टिप्स आपण माने फॉलो करिवे। एबे आमे काटी रखिथिबा पणस आलू को दे दबा। गैस रो फ्लेम मीडियम हाई रखी मात्र 5 रु 6 मिनिट आमे सिझे नबा। बेसी समय सिझेबा दरकार नाही। अल्प समय सिझे नेले पणसर कषा अंश चली जाई थाए, तरकारी रे खाइबा पई भल लागे। अल्प समय सिझेबे, जमा बेसी समय सिझेबे नाही। एबे बाहर को बाहर करी आनिबा। तापरे कढ़ाई गरम करी गोटे बड़ चामच सरिष तेल दबा। आपण चाहिले अधिक तेल भी देई परिबे। तापरे सिझे रखिथिबा पणस आलू को दे दबा। गैस रो फ्लेम मीडियम हाई रखी पणस आलू को हल्का लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। आपण चाहिले सेमिति सिझा पणस आलू को तरकारी बनै परिबे, किंतु हल्का भाजी नेबे, तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। एमिति टिके लाल लाल कलर हे गले आपण माने बाहर को बाहर करी आनिबे। पणस आलू भजा रेडी हे गला। सेई कढ़ाई रे आउ 2 बड़ चामच सरिष तेल दबा। आज मु बहुत कम तेल रे तरकारी बनेबी, आपण चाहिले अधिक तेल भी देई परिबे। तेल गरम हे गले आमे 2टी तेजपत्र, गोटे सुखिला लंका, गोटे बड़ अलैच, फाळे चक्र फूल दबा। बेसी देबे नाही। गोटे इंच रो दालचीनी, 12-15 टी गोलमर्च, आधा छोट चामच जीरा। एतिकी टाण गरम मसला आमे तेल रे देथिबा। आउ किछि गरम मसला आमे गुंड मसला तयारी करिबा समय व्यवहार करिबा। गरम मसला जीरा तेल रे फुटी जिबा परे आमे सेतिर गोटे बड़ साइज रे प्याज दबा। प्याज को पूरा चुन चुन करी काटी के देबे। देखिबे अल्प मसला रे भी हमर ग्रेवी बहलिया हे जिवो। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी प्याज को हल्का लाल कलर हेला पर्यंत भाजिबा। एबे आमे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। तरकारी पई मसला बनेबा। आजिर मसला को आमे छेचिकी बनेबा। एटी मु 10टी बड़ साइज रो रसुण, गोटे इंच रो अदा नेची। आपण माने छोट साइज रो रसुण नउथिले 20-22 टी रसुण नेबे। रसुण टिके अधिक देबे, अदा कम देबे। 2-3 पिंच लुण दे दबा। लुण देई रसुण अदा को छेचिले रसुण अदा भल भाबरे छेची जाई थाए, हेमदस्तार बाहर को आसी न थाए। रसुण अदा
ଅଧା ଛେଚି ଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦବା। ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚିବା ସମୟରେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଛେଚିବେ। ଦେଖିବେ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ତରକାରୀ ବନେଇବେ ଫ୍ରେଶ୍ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚିକି ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପିଆଜ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇଯାଇଛି। ପିଆଜକୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତେଲ ପିଆଜରେ ଆମେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତେଲ ପିଆଜରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ତରକାରୀର କଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡକୁ ତେଲରେ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ତେଲରେ ପୋଡ଼ିଯିବ ପୁରା ମସଲା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ବି କାଟି ଆଣିବା। ଅଦା ରସୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ପାଇଁ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଧା ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ମସଲାରେ ଛେଚିଛେ, 10-15ଟି ଗୋଲମରିଚ ବି ଦେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତେଲରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିଥିଲେ ସେଇ ହେମଦସ୍ତା ଧୋଇକି ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେମଦସ୍ତା ବି ଆମର କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେଇସାରିବା ପରେ ପଣସ ଆଳୁକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ପଣସ ଆଳୁ ସିଝାଇବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଚାଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ଏବେ এই ଟମାଟୋ ସହିତ ଆମେ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷିବା ଭିତରେ ଆମେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ବନେଇବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଗୋଟା ଧନିଆ ନେବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ଜିରା, ଅଧା ଚାମଚ ପାନମଧୁରୀ, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଜାଭେତ୍ରୀ। ଜାଭେତ୍ରୀ ଅପସନାଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ବାକି ସବୁ ମସଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେବେ। ପାନମଧୁରୀକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ପାନମଧୁରୀ ଦେଲେ ହିଁ এই ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ এই ମସଲାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ମସଲାରୁ ହାଲକା ହାଲକା ବାସ୍ନା ବାହାରିଲେ ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ମସଲାକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମସଲା ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଗଲେ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ମସଲା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ଆମେ ଫାଇନ୍ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଆଣିବା। 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା। এই ମସଲା ଦେଲେ ବାକି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ପଣସ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ପାଖାପାଖି ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ମସଲା ଆମେ ବଳକା ରଖିବା, ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। এই ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭୁଣା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। এই ମସଲା ଦେଇ ପଣସ ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇଲେ ପଣସ ଆଳୁ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା এই ମସଲା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ପଣସ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ଯେମିତି ପଣସ ଆଳୁ ଭିତରେ ମସଲା ପୁରା ଲଟପଟ ହେଇଯିବ, ପଣସ ଆଳୁର କଲର ଭଲ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ଯଦି এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଣସ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, କୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଆଳୁ ପଣସ ପାଣିରେ ହିଁ ସିଝିବ। ଏବେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 10-12 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଭର କରିବା। 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ତରକାରୀର କଲର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଏଇଠି এই ତରକାରୀ ଦେଖିକି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣସ କଠା ତରକାରୀ ବୋଲି। ପୁରା ମାଂସ ତରକାରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଝୋଳ ଟିକେ ବହଳିଆ ରହିଲେ এই ପଣସ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପଣସ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପଣସ କାଟିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ପଣସକୁ ସିଝେଇବେ। ଆଳୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଆମେ ବଳକା ରଖିଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଶେଷରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ମିଟ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। এই ମସଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ହିଁ এই ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପଣସ ଭୁଣା ମସଲା ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।